Mads, 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 Mads. Ang sagot. Maningil ko sa imo utang, Mads. Unsa man ka, Mads, oy? Ano sa man si pare, oy, di mo tao ni kahulat. Oy, nang lista pa gani ko, pre. Ay, maningil ako, Mads. Kay dugay na kahit imo utang, Mads. Wala na po kuno ng utang ni mo, Nga na Mads. ka makaipon ko ron, mahatagan ko ron ni Kapitan Ani. Tagaan ti karon, ay kabalaka. Sus, na unsa man ka, Mads. Grabe hagon ako ato, Mads. Unya, dili ka mo bayad? Na unsa man ka? Gamiton kay nako, importante kayo. Gamiton ni Mari di mo. Unya na lang gani, pre. Naman gani kao, kita ka na, nabiruan ka sa lista nako. Para sa unsa man po na, Mads? Sa mga pisot, para matuli na. Anna. Irisa na, Mads. Irisa na, Mads. Ayaw na. Sige na, Mads. Nambiruan ka na, kung gibutang dire, pasalamat ka. Kumahatagan ko ron ni Kapitan sa kung pagpanglista ron. Munang, ay kabalaka kabayaran ti ka. Irisa, Mads. Irisa, Mads. Balag na impas ang utang, Mads. Sige na, Mads. Ayaw na. Irisa, Mads. Kay dili lagi ko patuli, Mads. Sige na, Mads. Para matuli ka, pre. Ayaw lagi, Mads. Irisa, Mads. Quit sa ta, Mads. Dili na ako manangil ni mo, Mads. Sige na, Mads ba? Irisa na, Mads. Dili na ako nga lagi, Mads. Tuli, Mads. Sige, irisa na, Mads. Wala na kayo utang, Mads. Sige na, Mads. Impas na, utang. Oh, impas na, Mads. Impas na. Ah, basi ka ha. Oh, impas na, Mads. Sige, ah. Irisa, Mads. Wala na dire. Oh, sige, Mads. Salamat kay Mads. Ah, sige, pre. Dili na ako manangil mo. Salamat, Mads. Sige, pre. Yes! Wagi ko na apil og tuli ani. May ragid si Mari kay giiris niya, nabiruan na bagi kunta sa tuli dito. Yes! Wagi ko na tuli. Kan